गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आम स्थानांक ज्यामिति अनुशीलनी 6B रु प्रश्न समाधान करवा। 9 नंबर प्रश्न -2 3 और 5 -7 बिंदुद्वय को जोग करुवा रेखाखंड को 3:4 अनुपात रे अंतर्विभक्त करुवा बिंदुर स्थानांक निर्णय कर। समाधान आमको एठारे दुईटी बिंदु दत्त अच्छी एवं से बिंदुद्वय को जोग करुवा रेखाखंड को 3:4 अनुपात रे अंतर्विभक्त करुवा बिंदुर स्थानांक निर्णय करिवार अछि। तारे प्रथम बिंदुर x स्थानांक को आमे x1 द्वारा सूचित करिवा। ताले x1 = -2, y स्थानांक y1 = 3 एवं द्वितीय बिंदु रो x स्थानांक x2 = 5, y2 = -7 एवं m रो मूल्य ठारे हमर अछि 3, n रो मूल्य होछि 4। मने करो -2 3 और 5 -7 बिंदुद्वय को जोग करुवा रेखाखंड को 3:4 अनुपात रे अंतर्विभक्त करुवा बिंदुर स्थानांक आमे x y द्वारा सूचित करिवा। तेबे x स्थानांक = हमरो सूत्र अछि mx2 + nx1 divided by m + n = इथरे m रो मूल्य होछि हमरो 3, x2 रो मूल्य होछि 5, तनो 3 × 5 प्लस n रो मूल्य हला हमरो 4, x1 रो मूल्य हला -2, 4 × -2 डिवाइडेड बाय m रो मूल्य 3, n रो मूल्य 4 = 5 × 3 15, 4 × -2 -8, -8 divided by 3 + 4 7 = 15 - 8 7 divided by 7 7 7 कटिगला = 1। y स्थानांक = my2 + ny1 divided by m + n = m रो मूल्य होछि हमरो 3, y2 रो मूल्य -7 × -7 प्लस n रो मूल्य 4 × y1 रो मूल्य होछि 3 × 3 divided by m + n 3 + 4 = 3 × -7 -21 plus 4 × 3 12 divided by 3 + 4 7 is equal to -21 plus 12 is equal to 9 -9 जेहेतु 21 ऋणात्मक अच्छी -9 divided by 7 एतब 3:4 अनुपात रे अंतर्विभक्त करुवा बिंदुर स्थानांक x स्थानांक हम पाइलु 1 एवं y स्थानांक -9/7। 10 नंबर जदि 5 9 बिंदुटी 7 -3 और 4 के को संयोग करुवा रेखाखंड को 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करे तेबे
k ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସମାଧାନ। ଏଠାରେ ଆମକୁ 2:1 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଛି 5 ଓ 9 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ k ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେ k ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ x1 = 7, y1 = -3, x2 = 4, y2 = k, m = 2, n = 1 ଏବଂ 2:1 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଆମର x ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ଆମେ x ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ତାହେଲେ x = 5, y ସ୍ଥାନାଙ୍କ y = 9। ତେବେ ଯେହେତୁ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି, ଆମେ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2:1 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ = my2 plus ny1 divided by m plus n m ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମର 2, y2 ର ମୂଲ୍ୟ k, ଅର୍ଥାତ୍ 2k plus ny1, n ର ମୂଲ୍ୟ 1, y1 ର ମୂଲ୍ୟ -3, 1 into -3 divided by m plus n, 2 plus 1 is equal to 2k plus 1 into -3 then plus -3 ହେବ divided by 2 plus 1 3। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଉଛି 9, y ର ମୂଲ୍ୟ 9। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 2k minus 3 divided by 3 is equal to 9 implies 2k minus 3 is equal to 3 आर पार्श्व को गले 9 सहित गुणन हेबो 3 into 9 27 implies 2k is equal to minus 3 आर पार्श्व को गले 27 सहित प्लस हेबो 27 plus 3 is equal to 27 plus 3 30 implies k is equal to 30 divided by 2 is equal to 15। तेबे k ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲୁ ଆମେ 15। 11 नंबर ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମାତ୍ରୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ। ସମାଧାନ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। xy ସମତଳରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ନେବା। ମନେକର A B C ତ୍ରିଭୁଜର A ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା x1 y1, B ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x2 y2,
सी बिंदुर स्थानांक x3 y3 मध्य मात्रा आम अंकन करदे BC रो मध्य बिंदु मनकर D CA रो मध्य बिंदु मनकर E एवं AB रो मध्य बिंदु F तेबे AD BE को CF जोग कले आमे त्रिभुजार मध्यमात्रय पाइबा एवं आमे जानिछु त्रिभुजार मध्यमात्रय परस्पर को एक बिंदु छेद करती एवं सही बिंदु को भर केंद्र कहुए तेबे भर केंद्र को आमे मनकर G द्वारा सूचित करवा तेबे G बिंदुर स्थानांक आमे निर्णय करवा आमे जानिछु त्रिभुजार मध्यमात्रय परस्पर को एक बिंदु 2:1 अनुपात रे छेद करती तेबे G बिंदु AD रेखाखंड को 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करे G बिंदु BE रेखाखंड को मध्य 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करिवो एवं CF रेखाखंड को मध्य 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करिवो तेबे प्रत्येक क्षेत्र रे आमे G बिंदुर स्थानांक निर्णय करवा ताहा जदि समान हुए तेबे आमे प्रमाण करि परिबा जे त्रिभुजार मध्यमात्रय एक बिंदुगामी तेले आमे एठारे लिखिबा मने कर ABC त्रिभुजार ABOC रो स्थानांक यथाक्रमे ए बिंदुर स्थानांक है x1 y1 B बिंदुर स्थानांक है x2 y2 और C बिंदुर स्थानांक है x3 y3 एवं ABC त्रिभुजार मध्यमात्रय AD BE CF तेबे BC रो मध्य बिंदु D रो स्थानांक D जेहेतु मध्य बिंदु यार स्थानांक है x2 plus x3 by 2 x2 plus x3 by 2 y स्थानांक है y2 plus y3 by 2 y2 plus y3 by 2 सही परी E o F बिंदुर स्थानांक में बाहर करि परिबा सही परी E o F बिंदुर स्थानांक यथाक्रमे E बिंदुर स्थानांक x स्थानांक है हमर x1 plus x3 divided by 2 x1 plus x3 divided by 2 y स्थानांक है y1 plus y3 divided by 2 y1 plus y3 divided by 2 एवं F बिंदुर स्थानांक x स्थानांक है x1 plus x2 divided by 2 x1 plus x2 divided by 2 y स्थानांक है y1 plus y2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 वर्तमान G बिंदु
जेहेतु एडी बाहु को 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करे जी बिंदुर x स्थानांक एडी बाहु उपरिस्थ जी बिंदुर स्थानांक 2:1 अनुपात रे जेहेतु अंतर्विभक्त करे x स्थानांक हेबो 2 into x2 plus x3 हेला हमर d बिंदुर x स्थानांक 2 into x2 plus x3 divided by 2 plus 1 into x1 তাহলে x1 all divided by m plus n অর্থাৎ 2 plus 1 এবং y স্থানাঙ্ক ହେବ 2 into y2 plus y3 divided by 2 plus 1 into y1 divided by 2 plus 1 is equal to हमर एठी 2 2 कैंसिल हो जिवो ताले हमें पाइबा x1 plus x2 plus x3 divided by 2 plus 1 3 हेला x स्थानांक एवं y स्थानांक हमें पाइबा एठी 2 2 कैंसिल y1 plus y2 plus y3 divided by 2 plus 1 3 तेबे AD उपरिस्थ जी बिंदु स्थानांक हम पाइलु x1 plus x2 plus x3 divided by 3 एवं y स्थानांक y1 plus y2 plus y3 divided by 3 सही परी BE बाहु उपरिस्थ जी बिंदुर स्थानांक जेहेतु जी बिंदु BE को मध्य 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करे x स्थानांक हेबो हमर 2 into जी बिंदुर x स्थानांक अर्थात x1 plus x3 divided by 2 plus n into b बिंदुर x स्थानांक हमर b बिंदुर x स्थानांक होछि x2 और n रो मूल्य होछि 1 तेनु x2 होल डिवाइडेड बाय m plus n अर्थात 2 plus 1 एवं y स्थानांक हेबो 2 into e बिंदुर y स्थानांक e बिंदुर y स्थानांक होछि y1 plus y3 divided by 2 तले 2 into y1 plus y3 divided by 2 plus n into b बिंदुर y स्थानांक जहाँ y2 अछि 1 into y2 divided by 2 plus 1 is equal to हमरो 2 2 कैंसिल हो गला तले x1 plus x2 plus x3 x1 plus x2 plus x3 divided by 3 एवं y स्थानांक y1 plus y2 plus y3 divided by 3 एवं CF उपरिस्थ जी बिंदुर स्थानांक x स्थानांक हेबो हमर जेहेतु CF को मध्य जी बिंदु 2:1 अनुपात रे अंतर्विभक्त करछि तेनु 2 into f बिंदुर x स्थानांक f बिंदुर x स्थानांक हमर अछि f बिंदुर x स्थानांक x1 plus x2 divided by 2 ताले 2 into x1 plus x2 divided by 2 plus n into c बिंदुर x स्थानांक n रो मूल्य होछि 1 तेनु 1 into c बिंदुर x स्थानांक x3 अर्थात 1 into x3 divided by m into n 2 plus 1 एवं y स्थानांक हेबो 2 into f बिंदुर y स्थानांक अर्थात y1 plus
y2 divided by 2 plus n into c बिंदुर y स्थानांक n ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1 c बिंदुर y स्थानांक ହେଲା y3 ତେଣୁ y3 divided by 2 plus 1 is equal to ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 cancel ଏଇ 2 cancel ତାହେଲେ x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ଆମର x1 plus x2 plus x3 divided by 2 plus 1 3 y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା y1 plus y2 plus y3 y1 plus y2 plus y3 divided by 2 plus 1 3 ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ g ବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏବଂ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ समान पाइलु जहाँ x1 x स्थानांक होछि x1 plus x2 plus x3 divided by 3 और y स्थानांक होछि y1 plus y2 plus y3 divided by 3 एतएव मध्यमात्रय एक बिंदु गामी प्रमाणित आज पई एतिकी धन्यवाद।